أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سورۃ ناس کو تجوید کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس میں کون کون سے مخارج اور کون سے قواعد لگتے ہیں، چلے آئیں ہم شروع کرتے ہیں سورۃ ناس کو تجوید کے ساتھ سیکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الناس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، یہ کاف موٹے والا ہے، اسے کاف کو موٹا اور پر پڑھیں گے۔ یہاں پہ بریک کاف بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، قل کو کاف موٹے کی بجائے باریک پڑھتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ قل اعوذ، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے۔ حمزہ اور عین کی آواز کو مخارج کے ساتھ لگ لگ ادا کرنا ہے۔ حمزہ کا مخارج لگ سے ادا کرنا ہے اور عین کا لگ سے۔ یہاں پر ایک اور قاعدہ ہوا ہے، واو مدہ۔ واو سے پہلے اگر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتی ہے، وہاں پر ایک الف جتنا اسے لمبا کرتے ہیں۔ اور زال پر کیا ہوا ہے، زال نرم حروف میں سے ہے، اس پہ اوپر پیش آئی ہے، اسے نرم پڑھنا اور لمبا بالکل بھی نہیں کرنا۔ قل اعوذ برب، را پر کیا ہوا ہے، را پر ہے، را کے اوپر اگر زبر آ جائے اور اگر پیش آ جائے، دونوں حالتوں میں را پر پڑھا جاتا ہے، را موٹا مثلاً پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پہ سے را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اور جو با کے اوپر شد آئی ہے، شد والا لفظ ہمیشہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ تو خود سے پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ اگر نون پر کیا ہوا ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور یہاں پر الف مدہ بھی آئی ہے، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلاتی ہے، اس کو بھی ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ سین کا مخرج صحیح سیٹی والا نکالنا ہے۔ یہاں پر ہم اسے سین کو ساکن پڑھیں گے کیونکہ آیت ہو رہی ہے۔ چلے آئے ہم آیت کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الناس۔ اگلی آیت دیکھ لی، اس میں کیا کون سے قواعد ہیں۔ میم کے اوپر زبر آئی ہے، اس کو نارمل پڑھنا ہے، اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، نہ ہی جھٹکا لگانا ہے۔ لام کے نیچے زیر آئی ہے، اسے بھی بالکل نارمل پڑھنا ہے، یہاں پر اسے جھٹکا لگا کے نہیں پڑھنا اور نہ ہی لمبا کرنا ہے۔ حرکات کو کبھی بھی لمبا نہیں کرتے، زبر زیر اور پیش کو نارمل پڑھتے ہیں، ان کو لمبا نہیں کرتے۔ کاف کے نیچے زیر آئی ہے، اس نے نون کے ساتھ ملنا ہے، نون پر غنہ ہونا ہے۔ نون پر غنہ اس لیے کہ نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور اس پر الف مدہ بھی ہو رہی ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اور اسے ایک الف جتنا لمبا کرنا ہے۔ سین کے نیچے زیر ہے، لیکن ہم سین کو ساکن پڑھیں گے کیونکہ آگے آیت ہے، یہاں پر رکتے ہیں، تو رکنے والے لفظ پر سے پہلے ہم اس کو ساکن کر جاتے ہیں۔ اگر اس کے نیچے کوئی حرکت، اس کے اوپر حرکت لگی ہو تو اسے ہم ساکن پڑھتے ہیں۔ چلے ہم آیت پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ مالک الناس۔ اب دیکھو مالی نہیں پڑھنا، بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، مالک الناس۔ اگلی آیت پر کیا ہو رہا ہے، حمزہ کے نیچے زیر آئی ہے، اس کا جھٹکا بالکل بھی نہیں لگانا اور نارمل پڑھنا ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف جتنا لمبا کرنا ہے۔ ہا کے نیچے زیر ہے اور اس نے نون کے ساتھ ملنا ہے۔ میں نے کہا تھا شد والا لفظ ایک دفعہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملتا ہے اور ایک دفعہ خود سے پڑھا جاتا ہے، اور شد والا ہمیشہ لفظ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر اس پر غنہ بھی ہو رہا ہے، نون مشدد پر غنہ ہو رہا ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اور الف مدہ بھی ہو رہی ہے، اور خالی الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتی ہے، جس کو ایک الف جتنا ہم لمبا بھی کر پڑھیں گے۔ سین کے نیچے زیر ہے، لیکن آیت کی وجہ سے ہم سین کو ساکن پڑھیں گے۔ چلے ہم پڑھتے ہیں۔ الہ الناس۔ اس آیت کے قاعدے ہم دیکھ لیتے ہیں۔
यहाँ पर मियों पे क्या हो रहा है, मियों पर इख्फा हो रहा है क्योंकि नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हुरूफ इख्फा में से कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पर नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ते हैं। यहाँ पर हम नून की आवाज़ को छुपाएंगे क्योंकि शीन हरूफ इख्फा में से है, तो हम नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। रा यहाँ पर बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। मैंने पहले भी बताया कि रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो रा पूर और मोटा पढ़ा जाता है, लेकिन अगर उसके नीचे ज़ेर हो तो वह बारीक पढ़ा जाता है। यहाँ पर रा बारीक पढ़ा जाएगा, शाद वाला लफ्ज़ है, इसको हम सख्ती के साथ पढ़ेंगे और अगले के साथ मिला देंगे। और वाव के ऊपर ज़बर है और सीन के साथ इसने मिलकर पढ़ना है क्योंकि सीन के ऊपर जज़म आई है। और यहाँ पर वाव के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ आ गया और खाली अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो उसे एक अलिफ जितना लंबा करते हैं। यहाँ पर से हमें एक अलिफ जितना लंबा करके पढ़ेंगे। सीन के नीचे ज़ेर है, इसे साकिन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लाम लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा सा ये लगा है, इसमें बेहतर ये है कि हम अगले के साथ मिला कर पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर सीन को लाम के साथ मिलाएंगे, ख्वा ने नून के साथ मिलना है क्योंकि नून मुशद्दद है। शद वाला लफ्ज़ एक दफ़ा पिछले लफ्ज़ के साथ मिलता है और एक दफ़ा खुद से पढ़ा जाता है। यहाँ पर गुन्ना भी हो रहा है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। और यहाँ पर अलिफ मद्दा भी हो रही है, अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो उसे एक अलिफ जितना लंबा कर पढ़ते हैं। सीन के नीचे ज़ेर है, लेकिन हम इसे साकिन पढ़ेंगे क्योंकि आगे आयत आ रही है, तो आयत की वजह से हम इसे साकिन पढ़ेंगे। चले हम आयत को पढ़ना सीखते हैं। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। अब सीन की आवाज़ सीटी वाली है तो आपने सीटी हुई वाली निकालनी है। अगली आयत देख लेते हैं, इस पर क्या हो रहा है, अल्लज़ी। हम यहाँ पर आयत ख़त्म होगी लेकिन हम मिला के भी पढ़ सकते थे, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि अलिफ के ऊपर ज़बर और लगा कर लाम के साथ मिला कर पढ़ें। लाम के ऊपर शद है, लाम अलिफ के साथ पहले मिलेगा और शद पढ़ी जाएगी, उसके ऊपर ज़बर भी है और ये सख्ती के साथ भी पढ़ा जाएगा। वी पर दो कायदा हो रहा है, दाल एक नरमी से पढ़े जाने वाला लफ्ज़ है, इसको नरम पढ़ेंगे। और या से पहले अगर ज़ेर आ जाए वो या मद्दा होती है, उसे एक अलिफ जितना लंबा करते हैं। मद्दात तीन किस्म की होती हैं, वाव मद्दा, अलिफ मद्दा और याय मद्दा। यहाँ पर याय मद्दा है, याय मद्दा को एक अलिफ जितना लंबा करेंगे। या से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो उसे एक अलिफ जितना लंबा करते हैं। अब यहाँ पे ऊपर पेश आई है, इसे नॉर्मल ही पढ़ेंगे, बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे। वाव को सीन के साथ मिलाएंगे क्योंकि सीन के ऊपर साकिन है और ये जज़म आ गई, और वाव खाली है, इसे नरमी राम से पढ़ेंगे, इसे लंबा नहीं करेंगे। सीन के ऊपर पेश है, इसे भी लंबा नहीं करेंगे। फ़ा के नीचे ज़ेर है और इसके बाद फ़ौरन या है, यहाँ पर भी या मद्दा हो रही है, इसे एक अलिफ जितना लंबा कर पढ़ेंगे। अगर स्वाद मोटे लफ्ज़ों में से है, इसे मोटा पढ़ेंगे और पुर पढ़ेंगे, इसके ऊपर पेश है। यहाँ पर वाव मद्दा हो रही है, वाव से पहले पेश है, वाव साकिन से पहले पेश आ गई तो उसे वाव मद्दा होती है, उसे भी एक अलिफ जितना लंबा करते हैं। यहाँ पर आगे क्या हो रहा है, रा नून के साथ मिल रही है, नून के ऊपर नून पर गुन्ना करेंगे, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना कर पढ़ते हैं, तो इस पर गुन्ना करेंगे। और अलिफ मद्दा भी हो रही है, इसे एक अलिफ जितना लंबा करेंगे। सीन को हम साकिन कर देंगे क्योंकि आयत हो रही है, यहाँ पर रुकना है, वक्फ करना है। चले आए हम इस आयत को सीख लेते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। अगली आयत देख लेते हैं। मीम के नीचे ज़ेर है, इसे बिल्कुल भी लंबा नहीं करना, नॉर्मल पढ़ना है। नून ने लाम के साथ मिलना है, लाम के ऊपर जज़म है। जीम ने नून के साथ मिलना है, नून के ऊपर शद है। जीम में पहले नून ने खुद से भी दो दफ़ा पढ़ा जाएगा, एक दफ़ा जीम के साथ मिलकर, एक दफ़ा खुद से पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर गुन्ना भी होगा और ज़बर है, इसको बिल्कुल भी लंबा नहीं करना। हमने पिछले सारे नूनों को लंबा किया क्योंकि उन पर अलिफ मद्दा थी, यहाँ पर हमने बिल्कुल भी नहीं करना लंबा, आराम से जल्दी से पढ़ना है। ता के नीचे ज़ेर है, वाव के बाद नून है, नून के ऊपर मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना होगा और उसके अलिफ मद्दा भी आ रही है, ऐसे एक अलिफ जितना लंबा भी करेंगे और सीन को हम साकिन पढ़ेंगे। चले आए हम पढ़ लेते हैं। मिनल जिन्नति वन्नास, ये हमारे कवायद हैं, इसको हमने कवायद के साथ ही पढ़ना है। चले मैं आपको पूरी रिवान के साथ पढ़ के सुना देती हूँ, आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी याद हो जाएगी। उल आऊज़ु बिरब्बिन नास,
مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اچھی سی صورت اچھے سے اسے آپ سنیں اور بار بار سنیں اور آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے، تو ہم اگلی صورت پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔